سلام ليكيب، مساء النور. مرحبا اونكور اون فوا. نستناو ليكيب يطلعوا شويه يجونا الناس ونبداو نهضروا، نبداو نقصروا نحكيو اليوم على لا فيف تيفويد. اون اتوندون نتوما لي مازال ما جيتوش شوش عندي. لقيتو راني قاعد هنا، حطيته هنا مصباح راني حط قدامي هكذا نضحكوا شويه. السلام عليكم، مساء النور، واش راكم؟ صافا. نستناو شويه كلكو انستون قسم ما يطلع شويه لو لايف تاعنا، يطلعوا لو نومبر دو بيرسون في الجروب تاعنا باش يتبعوا معنا الكور. سورتو لي فيدال اللي كل خطره يحضروا وكل خطره يشوفوا الكور. مساء النور اخلاص، مساء النور ليكيب، مساء النور كاع اللي راكم هنا، مرحبا بكم اونكور اون فوا عندي في الدار. دونك اليوم قلت لكم راح نديرو كور تاع لا فيغ تيفويد. La fièvre typhoïde, c'est un cours super méga important. Que ce soit la pratique, que ce soit le HNA parce qu'on est un pays d'endémie, ou plutôt de. Voilà, d'endémie, et surtout que c'est un cours اللي طيح 100% في l'examen. C'est un cours اللي طيح في l'examen. شغل لا محالة من ذلك. علاه باسكو شوف ما كاش examen، ما كاش période، ما كاش n'importe quel examen ملي بدات بالك مرض انفيكسيوس ما طاحش كيسيون على لا فيف تيفويد، طيح كروك وطيح كا كلينيك وطيح. En fait, التخمينات تاعي ولا التكهنات تاعي entre parenthèses pour l'instant من بي حتى لهنايا شاك بيريود نقول لهم راح يطيح الكو، راح يتصرا الكو، شغل على بالي واش كاين واش ما كاش. دونك في البيريود جون سوي سور بليك، جو سوي سور اي سيرتان بليك راح يكون ان كا كلينيك على لا فيف تيفويد في لا بروشين بيريود. دونك جو سي با بروبابلومون راح يكون بي 4 بي 5 بي 6 راح نجوزو ان سول اكزامان انصامبل مع بعض، ولا راح يجوزو بي 4 وحده بي 5 وحده بي 6 وحده. سكي كلير سكي سيغتان راح يكون ان كا كلينيك على لا فيف تيفويد باذن الله، راح يكون ان كا كلينيك عليه. اي كروك فيها شغل الطبيب ما ينحيهالكش. بي 1 طحنا حنا كروك دو كروك على لا فيف تيفويد، على لي كومبليكاسيون وعلى لا فورم تاع لونفون. بي 2 طاح لهم كروك، بي 3 جو بونس طاح لهم تاني تاع عليه. قعد بي 4 بي 5 بي 6 جو سي با اسكو راح يجوزو اون سال اكزامان بيناتهم هاد الثلاثه ولا لا. اون توكا راح يكون كا كلينيك عليه شغل رسمي، كل عام لازم يكون ان كا كلينيك على لا فيف تيفويد. لا ما طاحش دوكا يطيح في الغطاباج. دونك سي ان كور تري امبورطون اي بي ميم سي تري امبورطون بارابور نوت كلينيك لينا بارابور ا نوتر بلو تار باسكو قلنا سي ان بيي دونديمي اللي كاين بزاف فيه لا سالمونيلا تيفي. دايوغ سي هو لو جيرم ريسبونسابل على لا فيف تيفويد. دونك نزيد نسناو كلكو انستون يطلعوا لو نومبر دو بيرسون موان 30 نبداو ان شاء الله لو كور تاعنا. دونك فوالا، اسكو شفتوا بروسيلوز؟ اسكو ضربتوا طلع على بروسيلوز؟ باسكو راح نسحقوا دي نوسيون شفناهم في بروسيلوز نشوفوهم اليوم. سورتو لا نوسيون تاع لو كو نوتروبيني في فاني نبيع لكم ابوبخي واش راح يكون في الكور تاعنا. واليوم الكور تاعنا عندنا ان انفيتي اليوم ايتي، اذا تشفاو له الفيلم ايتي راه عندي. راح يكون هنا اليوم قدامي يقصر معانا شويه. دونك واش حبيت نقول لكم؟ نتكلوا على ربي نبداو لو كور تاعنا. اي الوغ اون اتوندون بيد ما يبدا لو كور، وي البي 1 طحنا حنا بون بيريود تاعي بي 1 تاعنا طاح كوم جو لي دي طاح ان كا كلينيك تاع سكارلاتين سكي تي با كامل سيتي اتيبيك شغل جامي طحت كا كلينيك على لا سكارلاتين كون افي في اون ديتاي في الكور تاع ستريبتوكوك فيديو الدوزيام. طاح كا كلينيك تاني تاع على لا مينانجيت ا مينانغوكوك بورت دونتري رينوفارynx.
وكان عليه pratiquement 7 points sur 20 الكا كلينيك هذاك. اي نص لا برومو فنص لا روتاسيون راحت كونتر بي حسبت لهم ا بنوموكوك دونك راح لهم الكا كلينيك. فوالا برينسيبالمون سي سا. بي 2 نو بي 3 طاح لهم كا كلينيك تاع ستاف اللي درناها اونصامبل تاع لو باسيون اللي لو بتيت اونفون اللي يكون يمشي برا يلعب يطيح يتجرح بليسور بون بعد عندك دوب لوكاليزاسيون كاردياك اي بولمونير. طاح لهم هذاك بلوس معاه طاح جوبونس ان كا كلينيك تاع مينانجيت ا بنوموكوك. بي 2 عاودوا لهم كيف عاودوا لهم مينانجيت ا مينانغوكوك جوبونس ولا بنوموكوك مع والله ما شفت واش طاح لهم كوم كا كلينيك. وي بالوديزم جوبونس نورو بالوديزم ولا بالوديزم. فاصون بعد نعاودو نديرو كا كلينيك هادوما نشوفوهم نديرو سيونس دو ريفيزيون كيف ان شاء الله مور ما تافونسيو بيان الحاله تقراو تريفيزيو وحدكم بعد رمضان نديرو اون سيونس بيناتنا تاع كا كلينيك اي تاع ريفيزيون جينيرال نقراوها بوتيتر نديروها هكذا كنتو انتريسي كنتو قل من 100 ولا تكونوا النومبر تاع 100 نديروها في الزوم ونونجستريوها ونحطوها بالك في يوتيوب. فوالا ليبتوسبيروز امين يعطيك الصحه ايفيكتيفمون ليبتوسبيروز ماشي نوروبالوديزم. نوروبالوديزم مازال ما طاحش تحت كيستيون قلك خوك عليه ولا بي 3 طاحت المهم مازال ما طاحش نوروبالوديزم. توت فاصون شوف سكي سور اي سيغتان اذا ديرو بي 4 بي 5 بي 6 شاكان ليكزامان تاعو راح يكون بروبابلومون شغل اوفيسيال دو مانيير اوفيسيال ان كا كلينيك تاع تيفويد حيكون ومازال يطيح ان كا كلينيك تاع في اش اي بروبابلومون كا كلينيك تاع بالوديزم. ستريبتو طاح ستاف طاح ميناجي طاح بنوموكوك طاح. هادو هما اللي شغل برينسيبالمون يتلعبوا يدوروا غير على هادو. سينون لي زوت كور مازال ما كاش جينيرالمون يطيحوا في لي كروك ولا صح. نتوكلوا على ربي سبحانه بسم الله. Nous allons commencer على بركة الله لو كور تاعنا تاع اليوم لا فيفر تيفويد صح. J'aimerais bien que تكون une interaction mais طول parce qu'il y a toujours un retard تاع connexion mais معليش. La fièvre typhoïde pardon elle fait partie comme introduction نحكي لكم une petite définition عليها elle fait partie des maladies à transmission hydrique. Je l'avais mentionné في الكور اللي فات تاع الكوليرا قلت لكم كاين un certain nombre de pathologies à transmission hydrique من بينهم la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde elle peut en faire partie justement. وعلاش parce que déjà c'est une pathologie à porte d'entrée digestive. Donc les fast food الماكله تاع برا الماكله ليجيان لي بريكير دونك في وين كاين حاشاكم حاجه يقدر لكم العفن وين الناس ما تغسلش يديها وين سي مال سان سي وين يا با ستيريليزاسيون ما كاش ما ينقيش لي انسترومون تاع لي ستونسيل دو كويزين تاعو الموس اكسيتيرا اللحم مال كونسيرفي الماكله مال كونسيرفي alors ça peut éventuellement يكون عندي un salmonelle dans un salmonelle typhique ou la paratyphique 80% c'est des salmonelles typhiques. هادو les salmonelles قلنا بلي تجي porte d'entrée digestive premièrement ومن بعداتك راح يكون لو باساج تاعها ولا تكون لا ترانسميسيون تاعها ولا لو بوين دو ديبار تاعها يسرا ليمفاتيك. اذا شفيتو لا بروميير فيديو بروميير كور اللي قصرنا فيه قلت لكم كيكون لو بوين دو ديبار في لا فوا جينيرال ولا سانغين برينسيبالمون راح يكون اون ايفولوسيون ولا ان ديبي بروتال دونك يشد quelques jours. C'est une astuce اللي مديتها لكم et c'est une information. Et إذا كان à point de départ lymphatique, j'avais cité l'exemple de la typhoïde, يكون donc progressif ou تكون une évolution progressive. يعني elle va prendre par exemple l'incubation au lieu de prendre 2, 3, 4 jours pour incuber, plutôt راح يكون 15 jours, 20 jours, يقدر يروح jusqu'à 2 mois, حتى 60 يوم, 60 jours. On va la voir من بعد. بالعقل ما نقلقوش. نروحوا دوكا صح. Le genre de la bactérie qui cause la typhoïde, c'est les salmonelles. Les salmonelles, principalement, qui m'a dit comme راح يكون deux petits groupes. نقسموهم en deux groupes. كاين les salmonella typhi ou les salmonella paratyphi. معروفين بلي كيمدوا des gastroentérites, معروفين بلي كيمدوا des manifestations ولا des pathologies digestives. هكذا. Donc, principalement, c'est ça. Structure générale تاعهم هما ce sont des BGN, donc des bacilles à grammes négatifs. برك عندهم une spécificité, c'est que عندهم un flagelle. Le flagelle هدايا
راح يمكنهم باش يديبلاسيو. سي بور سا كو برينسيبالمون يمشي في لي سورفاس وين كاين الماء، يمشي وين كاين بلوتو يتمشى على جال لي فلاجولي تاعو بي ميم دون لورغانيزم تاعنا. اي هادي واش تقربوا بلوتو واش تشبهوا الكوليرا. الكوليرا كيف قلنا سو سون دي باسيلا غرام نيجاتيف اللي عندهم دي فلاجولي. لي فلاجولي هادوك تمكنهم باش ال سو ديبلاس لو بلو نورمالمون دو موند. صح، هادي من جهه. من جهه واحده اخرى واش لازم نعرف بليك في لا ستركتور تاني تاع لا بكتيري تاعي راح تكون عندي اون سورفاس فيها دي زونتيجين. هاد لي زونتيجين راح يكون عندي برينسيبالمون ثلاثه. هاد ثلاثه انتيجين شكون هما؟ كاين l'antigène HI je pense ولا HV VI plutôt. كاين l'antigène H وكاين le troisième le plus important اللي يهمني c'est l'antigène O ولا يسموه جانيت l'antigène somatique lipopolysaccharidique اللي principalement هو O. وهذا le lipopolysaccharidique le O راح il va me montrer ou plutôt il va me confirmer le diagnostic ديالي كي راني ندير لا سيرولوجي بلو طار. صح. alors بنزاوي تقول لك كيفاش se déplace. Ben il se déplace grâce à des flagelles تاعو. هذوك les flagelles ils vont lui permettre de se déplacer في les surfaces ولا داخل l'organisme تاعنا ولا sachant que عندهم un tropisme intracellulaire. هذه un point on pourra le citer. فوالا ونلقاوه سورتو في لي سورفاس سويي في لي زاليمون سويي في الميمان في المواكل لي فاست فود هذوك برا العفن اكسيتيرا. صح. المهم نكملوا نمشيو نهضروا برينسيبالمون هذه هي on va dire en grosso modo la microbio تاعنا l'introduction تاعنا. concernant l'épidémiologie كيف il faut savoir que 80% les cas تاعي ce sont des salmonella typhi et 20% paratyphi. هادوك les 80% les salmonella typhi راح يكونوا on va dire que يكون cosmopolite. الباراتيفي اللي فيه شويه كعرير فيه شغل A عندك en Afrique, le B en Europe, le C نلقاوه en Asie. هذا ما كان c'est une information زايده que vous pourrez تخليها لكم شيء important بزاف صح. Le réservoir qu'on a il est exclusivement humain, il est lié au péril fécal ou là il peut être transmis par la mauvaise hygiène, c'est des points importants. Sinon, mis à part ça, il y a des pays ou là des régions endémiques, من بينهم هنا في الجزائر par exemple, عندك les régions وين كاين on va dire milieu rural ou là كاين دي ريجون تاني اللي يكون فيهم بزاف سي دي ريجون انديميك كيما مسيله كيما بتات الجلفه انكور اون فوا مساكن الجلفه عندهم بروسيل عندهم كل حبوبه عندهم في الجلفه. تحيه للناس الجلفه مي ريسبي ليكم. زيد عندك برينسيبالمون هادو هما لي بوين لي بلوز امبورطون اللي نسحقهم في ليبيديميو تاعي. فوالا هذا ما كان principalement هذا ما كان. Donc pour faire court ou là pour résumer القضية ou l'histoire تاعنا il faut retenir que principalement هذه la fièvre typhoïde مقسومة plutôt بليك عندها porte d'entrée digestive راح تكون à point de départ lymphatique. نشد بليك lymphatique entre parenthèses راح يكون un début progressif وين راح يطول. كاين on va dire deux groupes عندك les typhi paratyphi typhi 80% الاخرين 20%. هذيك cosmopolite paratyphi قلنا كاين 3 A B C A Afrique B Europe C Asie. هذه من جهه. زيد قلنا بليك allié au péril fécal ولا تاني ta transmission exclusivement humaine. نلقاوها في لي ريجيون عندك دي زون انديميك كيما مسيله كيما الجلفه هنا في الجزائر عندك فوالا سي دي تايت ميليو رورال اللي يكون لو ديفلوبمون تاعها صح. برينسيبالمون هذا ما كان. دوك هاتيك جو في سي بارتير ليسونسيال ما اون با سيباربي وندخلوا في كامل لي ديتاي. راح نديرو دوكا نحكيو على لا كلينيك تاعنا pour le moment. est-ce que ça va, est-ce que vous arrivez à suivre, est-ce que راكم تاخذوا لي نوت, est-ce que راكم تكتبوا جو سي با رؤوس اقلام كما يقولوا. دونك باش نكملوا نمشيو لا كلينيك. نزيد نعطيكم يلا فراز اللي تقولها عاشور بروفيسور عاشور اللي تقولها في الكور تاعها تقول واحد لا فراز هكا
في لا كلينيك زعما باش نكونسونطريو معاها وما نخافوش وبلي لازم زعما تكونسونطري هكذا. اسكو سافا؟ En fait, c'est simple. La clinique تاعي la clinique كيما والفنا كلي ملي بدينا نقراو اونصومبل قلنا باللي برينسيپالمون راح نقسمهم اون phase d'incubation, phase d'invasion, phase d'état. Et parfois نروحو le quatrième, on va dire c'est pas vraiment une phase تابعة عليهم mais c'est une suite, c'est une résultante. Genre si on traite pas bien ولا وما نلحقوش عليها à temps راح تمديك des complications. Principalement c'est ça. صح. الوغ برينسيپالمون واش لازم نشدو باللي لا كلينيك تاعي لا فاز دانكوباسيون راح تكون طويله ثقيله. راح elle va tenir 15 jours pratiquement qui peut aller jusqu'à 60 jours. تقدر تروح حتى ال دونك راح تكون برينسيپالمون لا كلينيك تاعنا قلنا فاز دانكوباسيون راح تكون سيلونسيوس 10 à 15 jours qui peut aller jusqu'à 60 jours تروح حتى لشهرين برينسيپالمون سي سا. Et هادي en fait tout dépend de l'immunité تاع لا بيرسون تاعنا, ça dépend de l'inoculum تاع l'infestant, ça dépend le germe تاعي. هادو كامل c'est des paramètres li qu'on pourrait éventuellement prendre en considération par rapport au temps d'incubation تاعي. donc باش نعرف هادي من جهة. La phase d'invasion يسموها le premier septenaire ou la première semaine تاعي. c'est la première semaine اللي راني راح نشوفها. il n'y a pas vraiment ما هضرناش بزاف على لا فيزيوبات تاعنا خالد. برينسيپالمون واش لازم نعرف بليك يا يدخل باغ فوا ديجيستيف, يدخل يتمد لك باغ دوك في لا كلينيك تفهم بوكو بليس. باك حنا نهضروا على كالكو بوين اون فالي ديدور وحدنا في لا كلينيك بارابور على فيزيوبات صح. قلنا في البروميير سيبتونير تاعنا في لا بروميير سيمين تاع لانفازيون تاعي ولا تاع لا باثولوجي تاعي il faut retenir que راح يكون ان ديبو انسيديو, معناتها ان ديبو ترومبور, معناتها ان ديبو اللي راح نكونوا فيه شويه ايزيتون, شويه ريتيسون, شويه ماشي باينه. وعلاه باسكو هنا حلو مليح ودنيكم تبعوني بيان, concentrez-vous bien. je vais vous dire d'écrire certains trucs. اخي راح نكتب واحد العفايس نشدوهم مليح كيف لي سين جينيرو تاعي راح تكون برينسيپالمون اون فيèvre دومبلي 39 à 40 degrés. راح يكون برينسيپالمون اون asthénie, frisson. Et le point le plus important, ce n'est pas un signe pathognomonique ou là, ce n'est pas un signe spécifique de la fièvre typhoïde, il y a la dissociation du pouls. Fièvre avec dissociation du pouls. Dissociation pouls-température. Donc, une fièvre, le pouls est normal. Mais on va dire, voilà. Principalement, c'est ça. Donc, si généraux تاعي fièvre d'emblée 39-40 degrés, راح تكون عندي des frissons, راح تكون عندي une asthénie, et le point, ou là plutôt un détail, ou là on va dire un signe, اللي هو la dissociation pour température. نتفهموا, ce n'est pas un signe spécifique la fièvre typhoïde. نتفهموا, mais il y contribue, يوجهك on va dire un petit peu. صح. Les signes fonctionnels راح نمدهم لكم organisés, وموراها نمدهم لكم sous forme d'un mot. هذاك لو مو راح يمكننا باش نشفاو عليهم ونحفظوهم بيان. راح يكون عندك un syndrome grippal ولا pseudo grippal, يكون des céphalées, des myalgies. راكم معايا؟ راح يكون عندي des signes peut-être de troubles du transit اللي راح يكونوا ولا des signes digestifs, راح يكونوا peut-être une constipation. Deuxième point, راح يكون عندي peut-être des signes nerveux, donc une insomnie. راح يكون peut-être عندي des vertiges. راح يكون عندي un épistaxis. صح, mais c'est un signe évocateur. L'épistaxis هدايا il est important. donc نعاودو في les signes fonctionnels تاعي راح يكون عندي un regroupement syndromique تاع un syndrome grippal
لو syndrome grippal ديالي راح يكون فيه دي ميالجي ولا راح يكون فيه principalement دي سيفالي. راح يكون عندي دي سين نيرفو اللي هما لي فيرتيج لي انسومني. راح يكون عندي دي سين digestif plutôt اللي راح يكون principalement des signes peut-être تاع un trouble du transit اللي هما constipation. et enfin راح يكون عندي un épistaxis. هادو هما لي بوين تاع لي سين فونكسيونيل تاعي نقدر نشفع عليهم ونحفظهم نطمهم نحكم لي زينيسيو لي زينيسيال بلوتو تاع شاك مو تاعي وراني رايح نكون جمله بلوتو ان مو هو لو سي في د لابا. سي في د لابا سي اون بلا بزاف بني بلا موطار داك بني طير بني رمضان صح. سي في هذا كيفاش نديرو؟ اكتب معايا مليح. en fait le سي تاع لو سي في اكتب اس اي في او تي. لو سي هذاك يعني constipation. Le I يعني insomnie. Le V يعني vertige. Le E يعني épistaxis. Le T يعني en fait le T plutôt هو يعني trouble digestif donc constipation T. والسي الاولاني يعني céphalée. هادي بون باردون غلط فيها معليش نعاودوهم. قلنا لي سين دو سي في تاوعي اللي نشفع عليهم ونقدر نحفظ بهم لو ريغروبمون سيندروميك هذايا. راح يكون عندي لو سي بلوتو هو لي سيفالي باردون والتي تاع لا فان trouble digestif constipation فوالا سي في. لو سي قلنا سي céphalée. لو اي insomnie. Le V هو vertige. Le E épistaxis. ou le T هو constipation يعني trouble du transit. T trouble du transit constipation. est-ce que شديتوهم؟ est-ce que ça va؟ نعاودهم encore une fois. قلنا principalement كي نجي نحكي على لا كلينيك تاعي تاع لا فيف تيفويد بور لو مومون قلنا بلي راح تجوز على 3 زيتاب. راح تجوز على ولا 3 فاز. لا فاز دانكوباسيون قلنا راح تطول كي بو دوغي دو 15 جور حتى 60 جور. عندكم بعد تيك لا فاز دانفازيون. لا فاز دانفازيون راح يكون عندي برينسيبالمون ان ديبو انسيديو. قلنا يقدر يكون فيه ان سارتان نومبر سي البروميير سبتونير نسموه وراح يكون فيه ان انسامبل دو سين. لي سين جينيرو قلنا اون فيبر راح تكون دومبلي 39 40 دوغري. راح يكون عندي دي فريسون. راح يكون عندي peut-être une asthénie et enfin des dissociations pour température. تفهمنا قلنا la dissociation pour température ce n'est pas un signe spécifique de la fièvre typhoïde mais elle peut contribuer justement pour vous orienter là le diagnostic. صح. كي جينا شفنا من بعد هذيك لي سين فونكسيونيل تاعنا شفنا لي سين فونكسيونيل plutôt fait de la phase voilà les signes fonctionnels on a un regroupement syndromique. Syndrome grippal, syndrome digestif اللي هو راح يكون trouble du transit constipation. شفنا des syndromes un syndrome nerveux راح يكون peut-être des insomnies des vertiges et enfin شفنا un épistaxis. قلنا باش نقدروا نشفاو على هاد l'ensemble تاع les manifestations تاع les signes fonctionnels طميناهم في كلمه سميناها le CV. لو سي في واش تعني هذه الكلمه؟ لو سي تعني سيفالي. لو اي تعني انسومني. لو في يعني فيرتيج. لو او يعني épistaxis et le T يعني trouble du transit entre parenthèses constipation. principalement هادي واش لازم نشد في لي سين فونكسيونيل تاعي. concernant les signes physiques هاد الخطره سي راح تكون عندي principalement un certain nombre de points لازم نشدهم. راح يكون عندي une langue saburale شفناها auparavant on l'a expliqué. شفنا c'est quoi plutôt راح يكون عندي une fosse iliaque plutôt douloureuse avec on va dire gargouillante sensible et gargouillante. La fosse iliaque droite sensible et gargouillante. Et pour conclure une splénomégalie. Splénomégalie généralement نلقاوها بزاف كي يكون عندك un sepsis ABGN ولا كي يكون عندك une manifestation تاع لي BGN. هذه c'est pas une règle générale
ce n'est pas une règle qui s'applique tout le temps, mais il y a un sepsis ABGN par exemple, وين كاين BGN اللي باسي لا غرام نيجاتيف اعرف بلي راح يكون probablement une atteinte تاع لاغات. اي بوي واش قلنا مقبلات، اذا راكم تبعوا معايا باردون، اذا راكم تبعوا معايا جو لي اكسبليكي دوبي سو ماتان. قلنا بلي شاك فوا كيكون عندك une porte d'entrée lymphatique راح يكون principalement يقيس لي وين كاين كامل le système lymphatique. Donc la rate fait partie de ce système lymphatique, donc principalement راح تنقاس. Donc on pourrait voir éventuellement une splénomégalie هذه من جهة صح. هادو واش لازم نشدو principalement في لي سين تاعنا، في لي سين فيزيك تاعنا. دونك فوالا لي سين توكسينيك، لي سين هادو من بعد نشوفوهم نحطهم دكوتي، هادو ما كيسيون كروك هادي من بعد نحطها لكم. تاك 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 تاك. اسكو سافا، اسكو سافا بور لو مومون؟ قولولي انيت، ديت لو موا اسكو سافا. الوغ عندي برينسيبالمون دوكا كي كملنا هادي سا فاز الاولانيه سي لا فاز دانفازيون. رايحين نشوفو دوكا لا فاز ديتا. لا فاز ديتا سي لو دوزيام سيبتونير ولا سي لا دوزيام سومان تاعي. في هاد لا دوزيام سومان هنا il faut pas تروح لك une troisième semaine parce que la troisième semaine c'est la semaine des complications. في la troisième semaine عاشور professeur عاشور que je salue تقولنا كي دير لو كور، جو بونس لي اسيستاو عندها بي 1 بي 2 بي 3 قالت هاد الهضره وتقول لكم انت اون طوكو ميدسان اذا لو باسيون تاعك خليته يروح حتى لا تروازيام سيمين، اذا لو باسيون تاعك خليته يروح لتروازيام سيمين معناتها فشلت، معناتها بون هي تقولها اوترومون، تقول لك حكم الدبلوم تاعك وقطعو من الاخر. هي هذا واش تقول. انا جو با تري داك ما نحبش لا نيجاتيفيتي هذه، بلوتو كو جو ديري كو لازم تكون عندك اليقظه وتكون بلوتو شاطر باش ما يروحش لو باسيون تاعك لا تروازيام سيمين. لازم تفيق تكون غابيد. وفي لا دوزيام سيبتونير لا دوزيام سيمين يا دي سين كي نو ترومب با لي تعرف بلي راك تدور في لافياف تيفويد. شغل خلينا من الناس، خلينا من لا كلينيك، خلينا في دوزيام سيمين كاين دي سين اللي راك سور بلي راك تدور في لافياف تيفويد صح. في دوزيام سيبتونير بلوتو راح يكون عندي دي سين جينيرو راني نكتب معاكم. شوف راني نحكم كريون وراني نكتب اكوتي. دونك كي نكتب هكذا ça veut dire que c'est important donc que vous devriez faire de même تكتبوا قدامكم صح. alors les signes généraux راح تكون une fièvre et هنا راح تكون en plateau تبقى à 40 degrés، ما حاش تحبط ما حاش تزيد، حتبقى في 40 degrés avec parfois un pouls dissocié. قلنا هنا ما كاش plutôt le pouls il sera dissocié et pas de frisson. Donc il n'y aura pas de frisson. Enfin deuxième septenaire ما راحش يكون des frissons. D'accord؟ هنا ما راحش يكون des frissons. اكتب هذا le point est très important. في deuxième septenaire les frissons يروحوا، les frissons ما يكونوش. les signes fonctionnels تاوعي à ce moment-là راح يكون عندي principalement des signes neurologiques. هاد les signes neurologiques من بينهم اللي حنعرفوهم ونشوفوهم ou ce sont des signes pathognomoniques. Ce que je vais dire c'est bon, tu vois c'est un signe. Ana je dirais que c'est enfin mais je dirais que c'est un signe pathognomonique. C'est le typhus. Le typhus c'est quoi? C'est un patient inerte, indifférent à ce qui l'entoure. C'est un patient اللي ما على بالوش شغل il est indifférent par rapport aux sensations، ما فرحان ما زعفان ما والو، تقدر تقول له normal. Et surtout il est dû à quoi? Physiopathe اللي كان يسقسي على physiopathe مقبل. Ce sont les imprégnations toxiniques تاع la bactérie تاع le BGN صغير وهاد le salmonelle. Les imprégnations toxiniques تاعو يروحوا au niveau تاع on va dire يروحوا dans les centres nerveux تاعنا. Et ça peut même donner une somnolence diurne. Donc في النهار يكون قاع دايخ
il a tendance à vouloir dormir, à vouloir se reposer, يحب غير يرقد و وفي الليل تحكموا اون انسومني نوكتورن دونك في الليل يضرب روحو كيما يحب ما يقدرش يرقد دونك شغل تصرا اون انفيرسيون دو يسموها اون انفيرسيون دو ريتم nictéméral دونك فوالا سي اون انفيرسيون تاع لو ريتم في النهار يحب يرقد يحب غير دايخ وفي الليل انسومني يفطن دونك لو تيفوس تاعي راح يكون فيه ان باسيون انيرت راح يكون ان باسيون لي qui est indifférent à ce qui se passe autour de lui وراح تصرالو une inversion du rythme nictéméral donc راح يكون في النهار يحب يرقد وفي الليل تجيه une insomnie يحب يفطن هذا ما كان صح فنوت سين فونكسيونيل تري امبورطون وهو اللي حيبيع لك وهو اللي حيقول لك بليك شوفني انا تيفويد يبقى هاد لو سين سي كوا سي une diarrhée ocre en jus de melon. C'est une diarrhée fétide, ocre en jus de melon. Couleur تاعها jaunâtre كيما البطيخ. صح. لا diarrhée هذه هي المشكل باسكو هي اللي كونتاجيوس هي اللي راح سي اون سو لاف مال ولا ليجيان هذيك تكون هيجيان كارثيه راح تبقى لي ريزيدو في لي بيتيتر اونتر لي دوا اونتر في لي مان تاع لو باسيون هذاك يقدر يمس حاجه ولا يعدي والناس واحد اخرين تجي موراه كيف اكسيتيرا دونك راح يقدر هكا اللي راح تكون لا كونتاميناسيون بارابور او بيريل فيكال اي بارابور ا سيت دياري اوكر اون جو دو مولون صح elle peut être absente et remplacée par une constipation كي تكون هنا سي شو كي تكون remplacée par une constipation سي شو بصح انت ما تقلقش او عندك لي سين دو سي في راهو عندك بيتيت في لانامنيز راك تفيق بارابور على بروفيسيون بارابور منين جا دونك ما تقلقش اون بليس راح يكون عندك اون بالوتني ديكزامان que tu pourras demander plus tard à ton patient de faire ولا تبعتو لوريونتي في لوبيتال تاعك ولا في السيرفيس تاعك ولا يا با بروبليم راح تلقاهم راح تبان لك دونك سي بور سا كو هي تقول لك عاشور il faut pas تروح لا troisième semaine parce que troisième semaine complication des séquelles et peut-être même il peut y passer or que في deuxième semaine تقدر تفيق ديجا لكاع هاد لي بوين وتفيق بليك راك تيفويد et tu peux le traiter à temps على بها دونك ça veut dire c'est quelque chose facile à diagnostiquer et qui est très importante صح لي سين فيزيك تاعنا راح نلقاو برينسيبالمون اون لونغ سابورال راح نلقاو ان ابدومين بالوني راح نلقاو اون سبلينوميغالي توجور هنا اي راح نلقاو دو بوين دي سين كوتانيو ميكو يسموها سي لي سين بلوتو باثوغنومونيك تاعي سي دي سين تيبيك 100% لماش لا تيبيك 100% لا فيف تيفويد شكون هما لونجين دو دوغي حاجه ou les taches rosées lenticulaires. Donc, taches rosées lenticulaires est signe du Duguay, ou la angine du Duguay. Les taches rosées lenticulaires, principalement, راح يكونوا des taches maculopapuleuses, roses, de couleur, on va dire rosée un peu. راح يكونوا principalement au niveau du torse, abdomen, شوية. راح يكونوا non prurigineuses, donc ما ياكلوش. Et principalement, ils peuvent disparaître au bout de 4 à 5 jours. Au bout de 4-5 jours, يقدروا يروحوا هاد les taches rosées lenticulaires تاع la typhoïde. من جهة واحدة أخرى راح يكون عندي l'angine de Duguay. C'est une angine اللي d'après nos professeurs, nos enseignants في القطار قال لك cette angine شافها غير Duguay. Donc واحد ما شافها en pratique courante ولا c'est plutôt une description سي اون ديسكريبسيون هكا في الكتابات وخلاص في لي زوفراج هادوما دونك elle est pas donc ما قالك غير دوغي اللي شاف هاد لونجين برينسيبالمون قالك سي اون اونجين rare faite d'ulcération superficielle indolore ovalaire à grand axe vertical siégeant sur l'un ou les deux piliers antérieurs du voile du palais. هذا ما كان هذا هو الشاف سينو في لي سين فيزيك نقدر ندير لوسكولطاسيون سي غار سي سوبر غار مي تقدر يكون عندك لوسكولطاسيون ان بروي بي 1 راح يكون عندك دي غال برونشيك اي اسورديسمون دو بي 1 باردون غال برونشيك اي اسورديسمون دو بي 1 هادي اذا درت اون اوسكولطاسيون تقدر تلقى هاد لي بوتي بوين اللي هضرنا عليهم دوكا صح نعاودو نديرو حوصله غابيدمون
نشوفوا لا كلينيك تاعنا كي تري امبورطونت. شفنا pour le moment قلنا بالليك لا كلينيك تاعي تجوز على 3 ايتاب. اون فاز دانكوباسيون، هاد لا فاز دانكوباسيون راح تكون تري لونت، تشد دو 5 تشد بلوتو 15 جور جوسكا 2 موا تما 60 يوم. لا فاز هادي راح تكون دومبلي امبورطونت، enfin راح تكون بلوتو لونت، تقدر تكون ديسيميني. لا فاز دانفازيون قلنا بحد ذاتها فيها اون فيèvre دونك سين جينيرو fièvre frisson, fièvre tombée 39-40, frisson, peut-être une asthénie et enfin une dissociation peau. La dissociation تاع température peau ou la fièvre peau هذيك n'est pas très constante ou c'est pas un signe spécifique ليها. شفنا كانت لي سين دو سيفي حكينا عليهم. في سين فيزيك هضرنا برينسيپالمون على هضرنا برينسيپالمون على مش يا ربي نسيت. لونغ سابورال فوسيلياك دروات قلنا غارغويونت اي دولوروز. وشفنا لا سبلينوميغالي اكسبليكيناه صح. لا فاز ديتا قلنا سي دوزيام سبتونير، لازم تكون شاطر، لازم تكون رابيد. و حكيت على تشوفوس فاطمه الزهراء، مي دوك نعاود نحكي عليه. قلنا بلي برينسيپالمون لا فاز ديتا تاعي دوزيام سبتونير راح يكون سين جينيرو فيèvre براتيكمون راح تكون اون بلاطو. لي فريسون يفون ديسباريت في هاد الخطره اي فوالا. اي لو بو يقدر يكون ديسوسي صح. لي سين فونكسيونيل هضرنا على لو تيوفوس. C'est quoi le typhus? C'est un signe neurologique. C'est un signe où le patient il est inerte. C'est un patient il sait pas ce qui se passe autour de lui, ou plutôt il est indifférent à ce qui se passe autour de lui. إنسان ما على بالوش واش داير به، ما على بالوش، وتصرالو une inversion du rythme nictéméral. معناتها في النهار راح يكون تجيه une somnolence plutôt، وفي الليل تجيه une insomnie nocturne، يحب يرقد. plutôt une insomnie ما يحبش يرقد، وفي النهار يحب يرقد. تصرالو ان شامبولمون يتقلب. لو تيفوس هذا واش فيه؟ سي نيورولوجيك، باسيون يكون انيرت. دوزيام بوين قلنا باللي تصرالو اون انفيرسيون دو ريتم نيكتيميرال، وين في النهار الي سومنولون يحب يرقد، وفي الليل عنده اون انسومني. وعلاش اون اكسبليكي سا بلا فيزيوبات تاعي؟ راح تصرا اون امبرينياسيون. دونك راح تصرا اون امبرينياسيون تاع من تاع لي بوين توكسينيك تاعي، ولا بلوتو تاع لي جيرم توكسينيك تاعي، يروحوا يلصقوا au niveau des centres nerveux ولا les centres centraux nerveux صح. هذا واش عندي نشد. فينالمون شفنا بلي برينسيپالمون هادو لي سين فونكسيونيل تاعي، زدنا ليهم لا دياري. حكينا بلي لا دياري تكون اوكر اون جو دو مولون، تكون فيتيد، وهي اللي راح تكون بوتيت بروبابلومون لي او بيريل فيكال، وهي اللي حتعدي وبها راح تكون لا كونتاميناسيون الاخرين. سين فيزيك حكينا على لي سين باثوغنومونيك برينسيپالمون لي طاش روزي لونتيكولير. وحكينا على من على لونجين دو دوغي. قلنا لونجين دو دوغي شافها غير دوغي، هذا ما كان سي اون لونجين غالا ايتي ديكريت وخلاص. انت تكتبها في ليكزامان، تسقسيك تحطها تكتبها لها، ما تحاولش تفهم. بوان فينال. يسقسيك دوكا كال سون لي سين توكسينيك ولا لي سين اون فا دير باثوغنومونيك تاع لا فيف تيفويد. كيسيون كروك، اكتب عندك كروك، اكتب 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 كروك. يقول لك وشنو هما لي سين باثوغنومونيك تاع لا فيف تيفويد. برينسيپالمون وشنو هما؟ تقول له تيفوس، تقول له لونجين دو دوغي، تقول له طاش غوزي لونتيكولير. هادو هما لي 3 بوين لي بلوز امبورطون. وتقدر ميم تزيد لا دياري اون جو دو ميلون، لا دياري اوكر اون جو دو ميلون. بصح هادي سي با سين باثوغنومونيك. نتفاهمو ثلاثه لي بلوز امبورطون هادو هما تيفوس، اونجين دو دوغي، طاش غوزي لونتيكولير صح. كملنا. L'évolution باينه sous traitement elle est favorable. ما كاش traitement complications, les complications qui peuvent être néfastes et qui peuvent être fatales pour notre patient. هذا ما كان، هذا واش لازم تشد صح. نجوز هذه جوز نمشيو دوكا لي كومبليكاسيون تاعنا. دونك سو لما كاش traitement قلنا كاين كومبليكاسيون. شكون هما لي كومبليكاسيون؟ نشوفهم رابيدمون. Est-ce que عندكم des questions pour le moment? Est-ce que ça va pour le moment قبل ما نمشيو les complications؟ شوف مازالنا complications forme تاع l'enfant, diagnostic positif, conduite à tenir. مازالنا 4 فايس، 4 خفاف ظرف نتم نشوفوها. ما نطولوش اليوم، ما نطولوش بيان كاع.
ونزيدو حلوكا كاي نمشي نكمل ليكيب نكمل باسكو ثقيله ما تجي تلحقوني نطول. اسكو نمشي صح نمشي لي كومبليكاسيون تاعي واش راني حنلقى برينسيبالمون في هاد لي كومبليكاسيون صح. راح نلقى دي كومبليكاسيون ديجيستيف كارديوفاسكولير نيورولوجيك وكاين اوتر كومبليكاسيون شغل ديفيرس. نبدا كي نحكيو على لي كومبليكاسيون ديجيستيف برينسيبالمون راح يكون عندي دي زيموراجي ديجيستيف ليي او بلاك دو باير. بلاك دو باير هادوما داخلين في لي كومبوزون تاع ليستوما تاعنا في صرا اون ulcération تاع لي بلاك دو باير تاعنا و on doit les surveiller. مسح دوك حكيت على لي 3 فاز. تقولوا لي حكينا على لي 3 فاز عندي 39 مينوت نحكي عليها نعاود ما فهمتوش. اسكو راني نزرب اسكو ما كنتش تفهموا باسكو حكيت على لي 3 فاز من قبل حكيتهم بيان اون ديتاي تاع انكوباسيون انفازيون فاز ديتا و بروميير سيبتونير تبدا سي لا فاز دانفازيون هي السيمانه الاولى. فاز ديتا هي السيمانه دوزيام سيبتونير و تروازيام سيبتونير قلنا يفو با نروح ليها باسكو تما سي لا سيمين تاع لي كومبليكاسيون. راني كملت لي 3 لي فاز تاعي دوك راني نحكي على لي كومبليكاسيون تاعي. هذا ما كان دوكا كي نجي نحكي على لي كومبليكاسيون تاعي سي كو لي كومبليكاسيون تاعي قلنا كاين دي كومبليكاسيون ديجيستيف راح يكون برينسيبالمون دي زيموراجي ديجيستيف لي لهادوما لي بلاك دو باير و جو دوا لي سورفيي فريمون. وعلاش جو دوا لي سورفيي؟ على خاطر هادوما elles peuvent me donner une perforation. انعم ايه راني نكمل دونك لي كومبليكاسيون تاعي قلنا تقدر تكون اون بيرفوراسيون. هاد لي بيرفوراسيون تقدر تكون انتستينال دونك بيرفوراسيون سوا تمد لي اون بيريتونيت ايغو سوا تقدر تمد لي ان سيندروم بسودو بيرفوراتيف. هذا يموتوا عليه في لي كيسيون يموتوا عليه. يقول لك كال سون لي كومبليكاسيون لي بلو فريكونت تاع لا فيف تيفويد ولا كومبليكاسيون ديجيستيف. عندك بيرفوراسيون سيندروم بسودو بيرفوراتيف بيرفوراسيون انتستينال تقدر تحكي لها على اوكلوزيون انتستينال فونكسيونيل. عفايس تاع غاسترو تقدر تحكي عليهم برينسيبالمون. هادو واش لازم نعرف هادو واش لازم نشد. دونك بروميير كومبليكاسيون قلنا كومبليكاسيون ديجيستيف شفناها واو. كومبليكاسيون كارديوفاسكولير هما en fait vu que c'est un sepsis plutôt c'est un bacille c'est un BGN. على بالك بك لي BGN يقدروا يديروا des complications très importantes plus dangereuses que celles du streptocoque et parfois plus dangereuses que celles du staph. قريتو endocardite infectieuse مع professeur Nibouche. Je pense qu'il a bien détaillé le point. Et ben vu que le typhoïde c'est un BG1 c'est un bacille à gram négatif راك تعرف بالليك les complications تاعو يمد لك une endocardite infectieuse ولا يمد لك une endocardite d'ordre typhoïde. Donc يقدر يمد لك une myocardite typique très important ويقدر يمد لك un collapsus cardiovasculaire. وهنا لو كولابسوس كارديوفاسكولير راك حتى ماركيه كامل في لي سيبسيس ا بي جي ان ولا لي زاتنت ا بي جي ان. كي تجي تشوف لا كلينيك تاعك راك تشوف بليك لا طومبيراتور ولا بلوتو لا طونسيون ارتيريال راح تحبط راح فريمون تحبط تولي باغ اكزومبل تلقاها 10 تلقاها 16 بلوتو 10 سيستوليك 6 دياستوليك تلقاها 18 تلقاها فريمون حبطت. اي لا هنا ولا بارفوا تكون اون ديفيرونسيال كبيره بيناتهم. دونك راح يكون يصرى ان كولابسوس كارديوفاسكولير ميوكارديت تيفيك برينسيبالمون هادو هما لي كومبليكاسيون كارديوفاسكولير. دونك شفنا ديجيستيف شفنا كارديوفاسكولير. troisième point complication neurologique ولا encéphalitique ولا ce que vous voulez. تمد لك une encéphalite typique ou تمد لك une cérébellite typique ataxie. تمد لك une ataxie cérébelleuse ولا ataxie aiguë اللي قراو نيورو على بالهم دوكا صح. برينسيبالمون هذا واش كاين
autre complication تقدر تكون urinaire, infection urinaire, تقدر تكون atteinte osseuse, تقدر تكون يعني c'est rare, c'est des plutôt c'est des choses ils ont plutôt elles ont été décrites مع الوقت, elles ont été décrites هكا في les ouvrages médicaux ولا ما de médecine ولا هذوك les bibles كبار. Voilà, mais elles n'ont pas été vraiment vues هكا في la clinique ولا حاجة شائعة بزاف ولا principalement c'est ça. صح. Les complications شفناها. Les formes ما حاش نهضر عليهم باسكو كاين فورم تيبيك فيهم فورم الاخرى امبولاتوار سيفالي برك كدا هادوما ليكتور شوفوهم نتوما وحدكم. Par contre, je vais détailler bien la forme de l'enfant. Est-ce que ça va? نمشيو. Je vais détailler la forme de l'enfant. La forme de l'enfant طيح كروك 100 في الساعة. طيح كيسيون 100 في الساعة يحبوها. طاحت في البيريود تاعي طاحت في البي 2 تعاود دو فوا لا كيسيون هادي. فوالا لا فورم تاع لونفون تاعي تاع لا تيفويد تاعي elle est un peu différente على لا فورم تاع لا تيفويد شي لادولت. وعلاش؟ دوك نفهموها. En fait, les points اللي لازم تشدوهم لازم تكتبوهم معايا. La typhoïde عند le bébé, elle est bénigne comparée à celle de l'adulte. Elle est moins grave comparée à celle de l'adulte. Je dis pas qu'elle est pas grave كامل, attention, hein. صح. راح تكون un début راح يكون plus rapide. ما راحش يطول هكذاك. تاع طون d'incubation ويطول. Il sera rapide. راح يكون عندي une fièvre irrégulière sans dissociation du pouls. البو تاعو يكون يمشي مع لا فيèvre تاعو. إذا لا فيèvre طالعة البو يكون accéléré. Troisième point, les taches rosées lenticulaires. Bébé, c'est la forme de... Enfin, enfant bébé, mais je veux dire, l'enfant, c'est pas l'adolescent, l'enfant, t'as 8 ans, 9 ans, le bébé nourrissant, enfant, راح تكون عندهم la même forme. صح. علاش دي بيبي باسكو شفت une photo تاع les taches rosées lenticulaires كانوا très importantes. Donc شغل شفيت عليها. Sinon, كاع l'enfant, les enfants كاع. صح. نعاود قلنا le début sera plus rapide. الحاجة الأولى شفنا بلي لا فيèvre راح تكون irrégulière avec le pot il ne sera pas dissocié. Le pot راح يتماشى le pot راح يتماشى justement مع la fièvre تاعي. Les vomissements راح يكونوا chez l'enfant très fréquentes et plus fréquentes, voilà. Ou le typhus il est rare. Le typhus عند l'enfant ولا عند le bébé تاعي سكارف بنزاوي وي يقدر plutôt راح يكون un typhus rare. صح. Les taches rosées lenticulaires elles seront très importantes, plus abondantes, كبار sur كاع le corps تاعو. صح. La toux et les râles crépitants, plutôt les râles bronchiques, peuvent égarer le diagnostic. Donc, تقدر تكون عنده une toux ou des râles bronchiques اللي يخليك تخمم في d'autres pathologies. Et pour conclure, في la FNS, في la biologie, راح نسبويليكم على الدياغنوستيك بوزيتيف تاعهم بعد, راح نلقاو une hyperleucocytose au lieu ما نلقاو une leuconeutropénie. عند الكبير راح نلقاو une leuconeutropénie, عند الصغير راح نلقاو une hyperleucocytose. صح. Et l'évolution راح تكون spontanément plus courte. صح. On a expliqué. راح نعاودوهم point par point. اكتبوهم معايا نعاودهم باش يدخلوا في الراس. قلنا la forme عند l'enfant elle est différente par rapport à l'adulte. كيفاش راني رايح نلقاها؟ Je vais trouver un début plus rapide. راني رايح نلقى une fièvre on va dire irrégulière et il n'y aura pas de dissociation du pouls. Troisième point, راني راح نلقى des vomissements plus importants. راح نلقى un typhus rare. راني رايح نلقى des taches rosées lenticulaires plus importantes, plus abondantes. La toux et les râles
bronchiques peuvent égarer le diagnostic. La FNS, on peut trouver une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile et une leuconeutropénie. Et enfin, l'évolution, elle est spontanément plus courte. Exactement. Exactement. L'enfant ou l'adolescent, on peut le considérer comme un adulte, classe. Donc, l'enfant ta'i, il est le tableau chez l'enfant plutôt, ou là, le petit serait ou là, il sera pratiquement différent à là, le tableau chez l'adulte. Donc, très souvent, il est difficile à diagnostiquer justement هادشي. Donc, il faut être لازم تكون متفطن plutôt. Donc voilà, plutôt مسح les arguments analytiques ومع على d'autres arguments راح يخلوك تفيق, je pense. Principalement هادو هما. De toute façon بعد نعاود نكتبها لكم في une publication على la forme تاع l'enfant ونعاود نكتب لكم les signes du CV ou voilà. Principalement c'est ça. Le coneutropénie, je pense, enfin ils nous ont pas vraiment expliqué le détail, mais je pense qu'elle est liée par rapport à l'atteinte lymphatique ou à la distribution lymphatique. Voilà. Et, et après, je vais chercher justement le détail ونحطوه في le groupe. Je vais publier من بعد. Principalement, c'est ça. واش عندكم تاني? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on avance? قالنا دوكا نهضروا على diagnostic positif تاعنا كيفاش نفيقوا. راني قلت لكم je pense que c'est dû à le passage lymphatique et non pas على حاجة واحدة أخرى. Et chez l'enfant, je sais pas. Après, je vais chercher ونقول لكم. صح. نمشيو لو diagnostic positif تاعنا نهضروا على كيفاش تصرى ليفولوشن, كيفاش نقدروا نعرفوا comment on pourrait diagnostiquer هاد لو باسيون par rapport aux arguments اللي عندي. صح. Principalement راح تكون عندي des arguments anamnéstiques, cliniques, paracliniques, comme on l'a vu وعرفنا ما نشوفوه. صح. Les arguments cliniques تاوعي plutôt les arguments anamnéstiques تاوعي واش لازم نشد فيهم. على بالك بلي كاين لا نوسيون دو كونتاج نقدر نعرف. سمحوا لي ندير التليفون يتشارجا. عندك لا نوسيون دو كونتاج, عندك peut-être la notion d'épidémie, peut-être la notion de voyage. D'ailleurs بزاف ديك كلينيك يقول لك ان باسيون الى فواياجي راح جوز ايامات عند سي غران بارون في البلاد في مسيله وكي ولا بون فيèvre ولا بهكا تفيق. صح. دونك عندك لا نوسيون دو فواياج, لا نوسيون d'épidémie peut-être. تقدر تكون عندك لا نوسيون de consommation d'aliments ولا d'eau suspecte اللي تقدر تقول peut-être que كانت فيها une contamination éventuelle تاع les salmonelles. صح. Les arguments cliniques, on a décrit le tableau. On a les septenaires تاعنا, les deux septenaires, phase d'incubation هضرنا, phase d'invasion, phase d'état. شفناهم حكينا عليهم en détail. Principalement c'est ça. L'orient دوكا l'examen paraclinique اللي on va bien نهضروا عليه ونقصروا فيه bien بيناتنا. صح. L'argument paraclinique تاعي principalement راح يكون عندي قلنا examen d'orientation, examen de certitude. في l'examen d'orientation راح تكون عندي bien sûr la FNS وين راح نلقى une leuconeutropénie, une anémie ou une thrombopénie. Bilan hépatique, il va objectiver une hépatite biologique avec ALAT et LDH modérément élevé. راني رايح نلقى un bilan inflammatoire avec une VS normale ou modérément accéléré, يعني غير شويه ماشي بزاف. راح نلقى une CRP positive. هادي dans l'ensemble. هادو هما les arguments paracliniques تاعي d'orientation. دوكا نحكيو على les arguments ou les examens de certitude. Les بيهم je vais confirmer est-ce que c'est une atteinte à Salmonella typhi اللي مدت ليه هاد لا typhoïde. Alors c'est très simple. راح نحوس كيما قلت لكم كيما chaque fois كيما نهضروا على l'hémoculture. Et avant l'hémoculture لازم نكتب les siracs de l'hémoculte ولا de l'hémoculture.
شكون هما هاد الستة نعرفوهم هضرنا عليهم نضلوا نهضروا عليهم ما نعاودوهمش صح نهضروا على لا كوبروكولتور لا كوبروكولتور وين اون دوا كوليكتي لي سيل تاع لو باسيون تاعي نبعثهم للابو وهو il va justement voir il va au bout de 20 jours هكذاك راح يعرف اسكو هما ولا لا 10e ou 20e jour voilà صح راح يلقى دي بي جي ان اكسيتيرا في لي سيل اي انفان لو بلوز امبورطون وهذا يقدر يطيح كروك وهذا اللي تحاسب لكم عليه بروفيسور عاشور سي وضح ميم في لي كيسيون تاع لا براتيك دونك يجوزو كيسيون براتيك طاحت لنا كيسيون براتيك هذه نشفى يقول لك سي كوا بون طاحوا لي بليزيور تاع لي زيكزامان هادو دو سيرتيتود طاح لي تاع بروسيلوس تاع الياش وطاح لي تاع هذا تاع لا فيف تيفويد دونك تاع فيف تيفويد لازم تعطي له كاع هادوما وهذا لو بلوز امبورطون سي لا سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس كاين من بينكم راح يكونوا سيرفيس فيدال في باستور فيدال دونك كاين لا سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس en fait c'est quoi la sérologie de Vidal et Félix راح principalement تتمحور ولا elle va s'intéresser باش تحوس l'antigène spécifique au l'antigène او اللي هضرنا عليه au début du cours قلت لكم بلي لا ستركتور تاعي لا بكتيري هذه البي جي ان تاعي اللي فلاجولي لا باسيل غرام نيجاتيف راح يكون فيها دي زونتيجين هاد لي زونتيجين هما ثلاثه قلنا انتيجين اش l'antigène VI et l'antigène O اللي هو سي ان بوليساكاريد هاد l'antigène O قلت لكم هو اللي راح يعاوننا في لو دياغنوستيك بوزيتيف من بعد اي فوالا لحقنا ليه وهو اللي on va utiliser من خلاله هاد لا سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس en fait l'antigène تاعي باش نعرف شحال اسكو صح راه كاين ولا لا on doit rechercher des anticorps les anticorps تاعي هو كاتبين في لو كور هنا عند محمد بن ناصر اي في لي بيي الاخرين 1 sur 200 اكتب عندك 1 sur 200 في الجزائر وفي لي زون دونديمي vu qu'on est un pays endémique لهاد لا فيف تيفويد et ben c'est pas 1 sur 200 mais c'est 1 sur 100 c'est 1 sur 100 عندنا 1 sur 100 عندنا اللي راح يكون بوزيتيف لهاد لو طو هذا راح يكون بوزيتيف لونتيجين ولا لونتيكور انتي او هذا انتيجين او هذا donc c'est ça c'est la sérologie de Vidal et Félix اش فاو عليها عندك كوبروكولتور هيموكولتور بلس سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس فيدال اي فيليكس واش نلقاو سي لانتيكور انتي او وراح نلقاه 1 sur 200 عند لي زوت بيي وان الجيري vu que c'est un pays endémique راح يكون 1 sur 100 ماشي 1 sur 200 تفهمنا ليكيب اسكو تفهمنا اسكو رانا اوكي اسكو رانا هنا باسكو قعدتنا غير لا بريزون شارج وكملنا قولوا لي اسكو سافا بور لو مومون اسكو كتبتوا بلي لا سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس بلس ليموكولتور لا كوبروكولتور هما كي فون peut-être l'examen de certitude تاعي دوريون بلوتو في البيولوجي تاعي راح يكون هو دو سيرتيتود سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس حكينا سي 1 sur 100 en Algérie ماشي 1 sur 200 اللي عنده من ناصر il la corrige 1 sur 100 en Algérie صح ليكيب نمشيو بريزون شارج تاعي شفنا براتيكمون كلش راح تكون une hospitalisation باينه mise en condition باينه réhydratation وعلاش باسكو سي une diarrhée راح تكون عندي une diarrhée وراح تكون عندي une vomissement devant toute diarrhée je dois toute diarrhée عندك باسيون يدير diarrhée ما نحوش نفهم je dois le réhydrater c'est obligatoire لا محالة من ذلك on doit hydrater mon patient voilà parce qu'il a fait une diarrhée donc il a des pertes hydroélectrolytiques importantes اللي يحتاجهم في le corps تاعو qui peut nous donner des complications وشفنا la déshydratation شحال هي néfaste في الكور تاع الكوليرا intra ou extracellulaire نمشيو donc hospitalisation mise en condition réhydratation quatrième point راح نمشيو نهضروا على لو تريتمون سبيسيفيك اللي هو اون انتيبيوثيرابي صح انا حلو مليح ودنيكم وعينيكم وستيلواتكم وكتبوا معايا وكونسونطروا معايا مليح مليح لو تريتمون شويه صامت شويه ماشي بزاف
بصح دوك نديروه بيان. لو تريتمون تاعي شغل سي دي كونتراديكسيون، ماشي دي كونتراديكسيون، شغل اللي يعطيك ان تريتمون في الكور، شوف سي ان تريتمون كو تو بو با الفير اون براتيك في الجزائر، بصح لازم تكتبو في ليكزامان. لازم تكتب دو تروك en fait. هي شوف لو تريتمون لو ميور تريتمون تاع لا فيفر تيفويد سي لا كلورامفينيكول الباكتريم اونتر بارونتيز، هو لو تريتمون دو شوا الباكتريم. راح نمدوه نيفي، راح نمدوه نيفي برينسيبالمون يتمدو نيفي. بصح المشكل في لا كلورامفينيكولي سي que si on la donne il y aura une hospitalisation de 21 jours في service. En plus de ça يقدر يكون عندي ce qu'on appelle peut-être une يقدر يكون dangereux parce que يقدر يمدلك une aplasie médulaire. الباكتريم هو traitement de choix mais l'inconvénient تاعو hospitalisation 21 jours. يقولوا لك كي تروح تقرا الكور ولا كي تروح تقراه في القطار يقول لك انا ماذا بيا يكون ان تريتمون لي il est bénéfique à mon patient واللي ما يقدرش نعيش انايا بارابور ا مون بودجي. 21 jours d'hospitalisation et دراهم quand même. Et en plus لقاو بلي il peut donner il peut donner une aplasie médulaire, il peut donner une toxicité je pense hématologique ما رانيش غلط. مي فوالا ابخي ميم وقيل دوكا ما راهوش يتباع فريمون في الجزائر. دونك جو بونس الناس اللي راهي تخدم في اللي يخدموا في لي فارماسي ولا يبوغم كونفيرمي سا. مي دابخي نشوفوا واش قالت لنا لو دون با. مي تكتبوا سي التريتمون دو شوا لازم تكتبوا في ليكزامان تقولها كلورامفينيكول اونتر بارونتيز باكتريم فوالا 21 جور اوتيليزاسيون ابوندوني. دوكا مي مصح تكتبوا ومن بعد تحتاج تزيد تكتب لو تريتمون دو بروميير انتونسيون اكطويلمون اللي هو لا كوتريموكزازول. هو لو تريتمون دو بروميير انتونسيون. اون بليس يتمدون بيرواز راك مهني تعطيه له في الدار 21 جور في الدار يشربو خلاص السلام عليكم. وفا مور لوسبيتاليزاسيون مور ما يريح مور ما تو ستابيليز كيما يقولوا الاخر تاعو تبدا يشرب دواء هذا كيبدا يريح تقدر تبعثو للدار ومن بعد جوستومون وما يديرونجيكش صح. كلورامفينيكولي اكتب معايا لادولت ابوزولوجي تاعو راح نمدلو 2 grammes par jour en 4 reprises. L'enfant راح نمدلو 50 mg par kilogramme par jour لمدة 21 يوم. صح. قلنا كلورامفينيكولي راح نمدلو لادولت 2 grammes par jour en 4 reprises. L'enfant 50 mg par kilo jour لمدة 21 يوم. اكتب à côté سهم utilisation abandonnée. Mais je dois écrire à l'examen. Je suis très sérieux والله. Utilisation abandonnée, je dois écrire à l'examen. نمشي. La cotrimoxazole. Cotrimoxazole c'est le traitement de première intention actuellement. La cotrimoxazole راح نمد 960 ça sera per os. راح نمد pour l'adulte 960 mg 2 fois par jour. Et chez l'enfant, راح نمد 5 mg par kilo par jour de trimétroprim. نعاود وتمدها pendant 21 jours hein, toujours. صح. قلنا traitement de première intention هو la cotrimoxazole en péros راح نمد 960 mg 2 fois par jour chez l'adulte وراح نمد 5 mg par kilo par jour de trimétroprim. راح نبدا pendant 21 jours. trimétroprim 21 jours. تربح. نمشيو دوكا وقتاش نمدوه شي لا فام اونسانت. لا فام اونسانت راح نمدو لها لاموكسيسيلين. اكتب عندك فام اونسانت نمد لها اموكسيسيلين. فام اونسانت نمد لها اموكسيسيلين. فام اونسانت اموكسيسيلين. فام اونسانت نمد لها اموكسيسيلين بير اوس. شحال نمد لها لادولت porteur ah oui pas que la femme enceinte même porteur sain تحبوا نفرقوهم تحبوا نديروها كل وحده وحده c'est à vous de voir.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la femme enceinte, نمد لها l'amoxicilline 4 à 6 grammes par jour en 4 reprises لمدة 21 يوم. هذه من جهة. دونك نعاود لا فام enceinte راح نمد لها l'amoxicilline 4 à 6 grammes par jour en 4 reprises لمدة 21 يوم. Après, pour les malades chroniques, اللي عندهم des maladies chroniques, واش راني رايح نمد لهم؟ راح نمد لهم كيف l'amoxicilline en per os. صح. En per os راح نمد له 4 à 6 grammes par jour en 4 reprises. وراني رايح نمد l'enfant 100 mg par kilo par jour. هذه لمدة 21 يوم تاني. تفهمنا؟ لاموكسيسيلين نمدها لا فام انسات لي مالادي كرونيك. فام انسات نمد قلنا نمد 4 à 6 grammes par jour en 4 reprises. و chez les maladies chroniques كيف راح نمد l'amoxicilline 4 à 6 grammes par jour en 4 reprises chez l'adulte et 100 mg par kilo par jour chez l'enfant لمدة 21 يوم encore une fois. ونقدر نمد éventuellement qui peut être très efficace la céphalosporine de 3e génération نمد la ceftriaxone. La ceftriaxone اكتب معايا ceftriaxone نقدر نمد 2 grammes par jour l'adulte هكذا 2 grammes par jour l'adulte et 75 mg par kilo par jour chez l'enfant pendant 10 jours. Très efficace هذه la dose. وهذا ceftriaxone نقدر نمدو في حالة ما قدرتش نمد اون فادير ما قدرتش نمد لا كلورامفينيكول قلنا كلورامفينيكول وحده ما قدرتش نمد لا كوتريموكزازول نقدر نمد جوستومون السيفالوسبورين دو 3 جينيراسيون اللي هي لا سيفترياكزون اي قلنا 2 غرام بار جور لادولت اي 75 ملغ بار جور chez l'enfant ديالي. elle est très très efficace. اسكو تفهمنا سوبر رانا متفاهمين خلوي تفهمنا يا اخي صح. نكمل لو تريتمون تاعي. راح يكون عندي ان تريتمون ادجوفون نقدر نزيد نمد لي كورتيكويد كوم تريتمون ادجوفون نمد لا ديكزاميتازون في لي فورم توكسينيك. دونك وين كاين تيوفوس وين كاين اذا لحقنا في دوزيام سيبتونير نقدر نزيد نمد كورتيكويد على لي زامبرينياسيون توكسينيك داخل لي سونتر نيرفو تاوعي. دونك نقدر نمد كوم تريتمون ادجوفون. ولا كيكون عندك دي فورسيفات تاع ميوكارديت تاع بيريكارديت انسيفاليت هادوما نمدها بوندون 3 4 جور. Je pense c'est 0,15 mg par kilo par jour. نمد هكذا لا دوز تاعي ماشي حاجه. Traitement symptomatique c'est le repos au lit, il doit se reposer. Un règlement diététique semi-liquide et riche. هكذا. Correction des troubles hydroélectrolytiques par rapport à la déshydratation ou غيرها. Voilà. Surveillance كيما ولفنا clinique biologique etc. thérapeutique. Traitement des complications et traitement du portage chronique. كيف نعاود ندير لاموكسيسيلين لا كوتريموكزازول هذا ما كان. pour le traitement préventif يا خاوتي يا العزاز يا ليكيب كاين لا ديكلاراسيون obligatoire de la maladie. déclaration obligatoire de la maladie هذه لازم je dois la déclarer. je dois principalement isoler le patient اللي راهو مريض بها peut-être que يقدر يعدي ناس واحد اخرين. rechercher la source du contage نحوس نفهم اذا واش كلا منين كلا اذا فاست فود هذاك الفاست فود راح يتغلق وحتى وين يسقم روحه وحتى وين ينقي حتى وين ما على باليش انا. في بير خادم باغ اكزومبل عندنا حانوت اسمه الكوان بلو كل عام يغلق كل عام يغلقوا له وعلاه باسكو معفون ومرضوا الناس بليزيور فوا دي انتوكسيكاسيون سالمونيل جوستومون صح. عندك recherche la source du contage سي بون شفناها. mesure préventive générale باينه تنقي يدك تغسل سبحان الله نقى هذا ما كان يفو éduquer nos patients نحكيو معاهم نكسبليكيو لهم باللي يفو سلافي لي ما تنقي الخضره بور سو كي ترافاي في لي ريستورون الخضره تنقيها في لو جافيل تحطها تغمرها في الماء وتغسل بالطرمي قطرات جافيل. بوتيتر عندك لي زاليمون بيان لي لافي كيما كنا نحكيو اللحم تنقيه في الخل اكسيتيرا هكا اللي تحاضر تغسل يديك بيان كي تجي طيب هذه سي امبورطون.
قبل ما تاكل سي دي تروك لازم يكونوا في الكوتيديان تاعنا ولازم حنا لانكولك نو باسيون والناس اللي اوتور دو نو. هذه هي تاك 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 تاك. Voilà, quand même la vaccination, on est en train de parler de vaccination, باللي تقدر tu peux traiter par rapport le TAB, le TAB ou là le Tifim VI. C'est le plus utilisé actuellement. Vaccin. Tifim, هكذا. Tifim VI. Tifim VI, c'est le plus utilisé actuellement في les vaccins. وشغل ناجح par rapport. Principalement هدا واش لازم نعرف هدا واش لازم نشد هادي لي بوين لي بلوز امبورطون اللي نقدروا نحكيو فيهم اللي نقدروا نحكيو عليهم في هاد لو كور. دونك نديرو حوصله كبيره اون اتوندون سي فوز افي دي كيسيون قولوا لي بيد ما تقولوا لي فو كيسيون ولا راح ندير حوصله على لو كور اون جينيرال ونديرو كا كلينيك اونصومبل صح. ان فيت لو كور تاعنا برينسيبالمون كي نجي اون ا بيان ريزومي مقبيله دوك نعاود من التحت قلنا بالليك برينسيبالمون راح تكون عندي في لا كوندويت ا تونير تاعي ولا الدياغنوستيك بوزيتيف تاعي قلنا كاين لا نوسيون دو فواياج لا نوسيون دو ريجيون انديميك لا نوسيون تاع بوتيتر اليمون سويي ولا كلا ان فاست فود ولا باسكو سي لي سالمونيل تيفي عندهم اون بورت دونتري ديجيستيف ومن بعد تيك عندهم ان بوين دو ديبار ليمفاتيك راح يكون ان ديبو ثقيل يشد كالكو جور اكسيتيرا. كي نحكيو في لي زارغومون كلينيك تاعنا راح نشوفو برينسيبالمون قلنا لو طابلو كلينيك تاعي اللي باين راح يكون فيه 3 سبتينير enfin 2 سبتينير دونك ou 3 phases toujours phase d'incubation اللي راح تطول qui peut aller jusqu'à 2 mois la phase d'invasion اللي راح يكون فيها principalement قلنا une dissociation pour qui n'est pas un signe زعما spécifique la typhoïde قلنا une fièvre 39-40 frisson شفنا les signes fonctionnels les signes du CV اللي شفناهم le C céphalée I insomnie vie vertige épistaxis, T, trouble du transit lié à la constipation principalement. شفنا les signes physiques la langue saburale ou شفنا جانيت signe sabural شفنا تانيت الأخرى يا ربي تفكروني اصبر شوف دايما ننساها هذيك ça m'énerve la fosse iliaque droite gargouillante et douloureuse. ومن بعد هذيك شفنا بليك لا فاز ديتا تاعي اللي تري امبورطون سي دوزيام سبتونير هنا لو طابلو راح يهضر اون لوي ميم بار لوي ميم بلوتو راح تكون فيير 39 40 راح يكون عندك دي سين فونكسيونيل باينين قلنا راح تكون دي سين باثوغنومونيك اللي هما لونجين دو دوغي اللي شافها غير دوغي باش هكا تشفاو عليها دائما راح يكون برينسيبالمون ان تيوفوس قلنا سي كوا لو تيوفوس دونك لو باسيون راح يكون عنده انفيرسيون دو رول du rythme nictéméral donc الصباح يكون assommé في الليل يكون insomniaque principalement c'est ça. شفنا les taches rosées lenticulaires شفناهم قلت لكم كيسيون كروك واش هما لي سين باثوغنومونيك تاعي قلت لكم هما les taches rosées lenticulaires les signes l'angine de Duguay et le typhus voilà راح يكون عندك تاني les points importants قلنا la diarrhée en ocre en jus de melon voilà. شفنا لي سين ليفولوشن وشفنا بليك لي كومبليكاسيون يقدر يكونوا سوا كاردياك سوا من نيورولوجيك سوا je sais pas شفنا plusieurs digestifs قلنا les hémorragies ou perforations ou syndrome pseudo-perforatif les formes شفنا celle du bébé اللي l'enfant et le bébé باش ما تزعفش بنزاوي et ben اللي تكون différente ليهم وتكون différente à celle de l'adulte هكذا. قلنا وين لو typhus il est rare قلنا وين il s'agit d'un début rapide plus rapide fièvre قلنا il n'y a pas de dissociation etc 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 صحة. le diagnostic positif شفناه هضرنا عليه quantitative hospitalisation mise en condition et hydratation traitement قلنا بليك le Bactrim la chloramphénicol هو المليح mais on l'utilise plus abandonné parce que l'hospitalisation elle est de 21 jours on l'a échangé par le cotrimoxazole. La femme enceinte me donne l'amoxicilline, chronique qui fait l'amoxicilline, et puis voilà, déclaration obligatoire de la maladie, prévention, hygiène des mains, etc. etc. هذا هو لو كور تاع لا تيفويد حلو هايل خلوي شباب نتلاقاو بهم براتيكون سا سخا لو كا كلينيك تاعكم نتوما بي 4 بي 5 بي 6 باذن الله العلي العظيم سا سخا كا كلينيك والله غير حيطيح راني حلفت راني صايم وحيطيح وعندي التكهنات دائما نجيبهم جوست
P1 P2 P3 كلهم حيطيح هادي طيح هادي. Et c'est logique parce que c'est des trucs هما le but تاعهم سي يحط لك حاجه اللي راهي رايحه تطيح في ليكزامان اللي راح تشفع عليها الطول في حياتك في تا براتيك دو futur praticien ان شاء الله. با de question l'équipe. نبدا الكا كلينيك. كا كلينيك كلينيكال كيس كما يقول دكتور الرياضه اللي نحبو. alors كا كلينيك. بسم الله. قال لك une femme âgée de 40 ans 40 سنة pesant 60 kilos originaire de مسيلة. واش كنا نحكيو على مسيلة من قبل؟ واش كنا نحكيو على مسيلة؟ consulte pour une fièvre, céphalie, vertige, fièvre, céphalie, vertige. Oui, Asma, oui, 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 oui. Mais chloramphénicol هو اللي كان en première intention. chloramphénicol هو en première intention. Donc cotrimoxazole ou Bactrim, ça je savais pas, ما نكذبش عليك. En tout cas, cotrimoxazole هو اللي راهو en première intention actuellement, هو اللي نهضروا عليه، هو اللي نديرو في لا براتيك كورون تاع كل يوم. كلورامفينيكولي لا كلورامفينيكولي علاه باسكو قلت لكم على جال 21 جور جا لي موتوكسيسيتي على جا بوكو تروك اللي صرا فيهم بروبليم. لو نون راح لي ديزولي جو في دو مون ميو صح. قلنا اون فام اجي دو 40 ans pesant 60 كيلوغرام هكذا originaire de Msila consulte pour une fièvre, céphalée et vertige évoluant depuis plus de 7 jours. Fièvre, 7 jours. Donc ça dérange personne. عندها سمانة هي بلا fièvre normale. Donc هنا تعرف بليك لا fièvre 7 jours ça te met la puce à l'oreille. تفيق بليك كاين حاجة. راهو عندي les signes du CV. راهو عندي céphalie وراهو عندي الvertige SV. صح. L'examen clinique, état général moyennement altéré, pâleur cutanée, température à 40, fréquence respiratoire 25, fréquence cardiaque 80, tension artérielle 10, 5. راح نشوف بليك لا tension artérielle تاعي وراح نشوف بليك هنا كاين دي سين تاع ان كولابسوس فاسكولير cardiovasculaire plutôt. نمشي غات palpable sur le rebord costal. Donc عندي une splénomégalie, abdomen ballonné et sensible, présence de sel liquide, donc diarrhée, à raison de 4 à 5 épisodes par jour. Le bilan pratiqué en urgence montre une FNS, donc 4500, tac, plaquette maintenant. Téléthorax normal, ASP aérocolie. معناتها كاين دو لير في الكولون تاعي. دونك كاين دو لير في لو بومون تاعي. نمشي. قالك quel diagnostic à évoquer en premier lieu. عندك argument anamnestique جاي في مسيلة. عندك des signes du CV اللي هما لقينا une céphalée ولقينا un vertige. لقينا une pâleur pas important. لقينا بليك y a une diarrhée. لقينا des signes de collapsus cardiovasculaire avec une tension artérielle 10-5. Tout porte à croire que c'est une fièvre typhoïde au 2e septenaire. Probablement. À quand je dois répondre. نمشيو. قالك quels sont vos arguments. دوك اللي عطيتهم كامل هادوك هما لي زارغومون. بصح انا نعاود نستفهم نكتب نقطو له ارغومون انامنستيك. ما باسيونت ايت اوريجينير دو مسيلا طاك. ومن بعد هذيك تحتها نكتب لي سين فونكسيونيل هامليك، لي سين فيزيك هامليك، لي سيكريت تاتا ولا فاناس لي سين بيولوجيك نزيد نكتبهم. نقولها بلي لوكوسيتوز الي نورمال 45 قال لك بولي نوكليير 35%. باينه بلي كالي نورمال. وكان كانت 80% 90% 85% صدق لا il y a une infection li baino. Quel examen complémentaire pratiquez-vous pour confirmer votre diagnostic? Pour confirmer le diagnostic.
نروح نشوف بليك هما داروا بيلون تاع سي ار بي داروهم هادو كاع انا نروح لي بيلون سيرتيتود قلنا سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس لا كوبروكولتور اي لي موكولتور دونك هادو هما لي 3 بوين امبورطون اللي لازم نماركيهم ونكتبهم في لي زارغومون تاوعي لي بلوتو بور كونفيرمي مون دياغنوستيك. Quelle est votre conduite à tenir? Hospitalisation, mise en condition, d'abord de voix, réhydratation de la patiente, traitement terre, je lui mets la chloramphénicol donc شحال pendant 21 jours à raison de 4 à شحال مديت لكم قبل la pause. Voilà. Ou ونقول باللي actuellement on peut pas la faire donc راح نمد la cotrimoxazole comme première intention ونمد la posologie la cotrimoxazole. Surveillance, voilà, repos, lit du malade, etc., etc., etc. On dit déclaration obligatoire du malade. Ou كاين حاجة قلتها لكم في الكور اللي فات قلتها لكم في لي كور اللي فات pour confirmer est-ce que le patient برا في الجور دي atteinte وين كاين دي دزاري دير اون كوبروكولتور تال جور تعاودها 48 اور وتعاودها 8 جور من بعد يعني كي برا. علاه درنا اخلاص علاه درنا اون دوزيام سبتونير صحة. سي فري كو كاين دي سين دو سي في اللي انت تقولي بوتيت رانا في البروميير سبتونير مي نتفاهموا على حاجه كي تري امبورطونط. هضر لك على اون دياري شوف كيفاش يلعبها لك وشوف كيفاش بون يقدر يملك لو بوان سون بروبليم كان تحبسي فيه في تيفويد بروبابلومون مي حنا باش تدي لو بوان كومبلي وتوري لها بليك تو ميتريز لا كيسيون معناتها tu dois donner détail du détail. علاه قلت انا دوزيام سبتونير ما في سيريفا تروحي ليها كي تروحي ليها دوزيام سيرفا واسمو تروحي ليها دوكا خليني نفهمكم صح. وعلاه اي بورطون سيريفاتهم كتبين غير فيها تيفوفيدا وعلاه نزيد دوزيام سبتونير اي بان تو سامبلومون راهو عندك هنا او يحكي لك على دي تزاغي واش هضرنا حنا قلنا في بروميير سبتونير راهو عندي قدامي لا كلينيك بروميير سبتونير ما حكيناش على لي تزاغي حكينا بلي يا دي سين تاع كونستيباسيون كاين دي سين تاع trouble du transit entre parenthèses constipation principalement هكذا مي باسكو هنايا ماشي شرط يكونوا كامل لي سين دو سي في مطمومين مع بعض ماشي شرط يكونوا كاع باش نقول هذه بروميير سبتونير خلاص نو سني با اون سونس اكزاكت جي دي بليزيور فوا في لي فيديو ماشي معناتها لازم يكونوا كاع باش نقدر نهضر parfois un deux signes يكفيو و parfois un deux signes ça ne veut pas dire que يمد لك principalement هي مي هنا نشوفوا في الكا كلينيك شفت بروميير سبتمبر ما كاينش كاع تزاري في الدوزيام سبتمبر نحكيو على تزاري اوكرون جو دو مولون طاك 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 هما واش قال لك شوف مليح واش قال لك présence de sel liquide à raison de 4 à 5 épisodes par jour. N'est-ce pas une diarrhée هذه ماشي تزاري هذه حاشاكم حاجه قدركم سي اون زاري ولا تزاري نقدرش نلقاها ما قالكش لي با بجي يقول لك غون دو مولون كدا تزاري نلقاها في الدوزيام سبتونير شوف ان بوتي ديتاي صغيور خلاكم تخمو تقولوا علاه ماشي بروميير سبتونير دونك سيتي دوزيام سبتونير اي بور نو با فير دي بيتيز هكذا وكاين لو كولابسوس هذاك كارديوفاسكولير تاع 10 ça veut dire que الحاله بدات تتزمر ça veut dire que راني في لا فان تاع لا دوزيام سيمين تاعي كو لازم نعاول كو ما لازمش تبدا لا تروازيام سيمين كو بدات تبان دي سين تاع كومبليكاسيون دونك هنا ما حاش تكون في البروميير سبتونير معناتها راني في وسط et vers la fin تاع الدوزيام سبتونير تاع الدوزيام سيمين دونك دو سين دو برينسيبو سين اللي بين لك باللي راني في لا دوزيام سيمين اللي هي لا طونسيون ارتيريال و دوزيام بوين قالها لك كلارمون في لينونسي دي سيل ليكيد ا ريزون دو 4 à 5 épisodes par jour معناتها راهي تزاغي نلقى في دوزيام سبتونير هذه هي برينسيبالمون سا سبور نزيدو نوت كا كلينيك باش تبان لكم خير هذا بالك فازر كي تي امبيغو هذا طاح في البي 2 تاع 2012 Voilà, oui, oui, effectivement, Karen, voilà.
نحوس لكم كا كلينيك الشباب. الوغ قراو معايا هاد الكا كلينيك ليكيب. شوفوا قال لكم ان جون berger âgé de 30 ans originaire de عين الدفلة consulte au pavillon des urgences pour une fièvre. صح. À l'interrogatoire, notion de cas similaire. واش كنا نحكيو من قبل؟ قلنا في الانتيروغاتوار لازم نعرف اسكو كاين لا نوسيون دو كان سيميلير ولا لا. Absence de tout antécédent médico-chirurgical. Apparition de la fièvre depuis 9 jours. L'équipe نعطيكم عفسه استوس. تشوف فيevre 10 ايام 9 ايام 7 ايام طولت، معناتها راك الدور سوا في لاتيفويد سوا بروسيلوس من الاخر. 9 10 جوغ يا بروسيلوز يا تيفويد من الاخر ما تكسر كاع راسك ديجا هكا باش تعاون في روحك وباش تقدر تفيق. داكور نو بارفوا اخلاص نو ما تكسروش راسكم بارفوا سي يحب يقلقك، يحب يحط لك ان ديتاي ما عندوش حتى معنى. نعطيكم من بعد واحد الكا كلينيك يحكي لك على ان باناغي تبدا توسي تقول بالك راني ستريبتو اي بان نو سيتي با سا. يحط لك هكا ان ديتاي جوست باش يقلقك، باش يشوفك اسكو صح شديت ليسونسيال، اسكو عقلت لي غروند لين. كيما البي ان كانت باينه بليك سيتي اون مينانجيت امينانغوكوك، لا روتاسيون نص روتاسيون تاعي راح دير طاب نوموكوك. علاه نجي كلمه وحده كلمه كلمه اجيتي. اور كو قالك بورت دونتري رينوفارنجيت 3 4 جور اوبارافون دار اون رينوفارنجيت. لا مامون قالت دار رينوفارنجيت ومن بعد هذيك وعطاونا لي سين تاع من تاع لو شارب. يافي لي سين دو شارب براتيكمون كانوا 2 ou 3 سين دو شارب. سيتي ايفيدون que c'était une méningite à méningocoque. مي بارفوا يحب يزيد لك ان سين هكا باش يقلقك، باش انت يشوف يفي لا ديفيرونس. ان كا كلينيك يكون بتي فيه ان بتي بياج هكا صغير باش يشوف شكون اللي صح يلا لا 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 اسمو لا نوسيون دو سانتيز هذيك، ولا ليسبري دو سانتيز اللي كريتيكي اللي يعرف يعقل، ولا ليسبري اللي ما كسرش راسو ولا هذا ما كان. فوالا اكزاكتومون كارين tu as répondu brièvement. يعطيك صحة. صح نعملو كا كلينيك باش تبان لكم. هذا كا كلينيك بلو سامبل on va dire qu'il est plus خلوي عليه. قالك un jeune berger âgé de 30 ans originaire d'Ain Dfla consulte au pavillon des urgences pour fièvre. À l'interrogatoire notion de cas similaire هادي نونطوريها. Absence de tout antécédent médico-chirurgical, apparition de la fièvre depuis 9 jours 9 أيام, associée à une asthénie, sueur. كلمة sueur أنا تقلقني على بالك باسكو جو مو دي ماشي ليبتوسبيروز بصح لا كمل نقرا بعقلي. Des céphalées et des selles diarrhéiques apparues la veille. Donc عندي céphalée, عندي asthénie, عندي des selles diarrhéiques, عندي fièvre تاع 9 أيام. صح. À l'examen clinique, état général moyen avec asthénie marquée, température 39,5, fréquence cardiaque 75 et عادي, fréquence respiratoire 30, tension artérielle en 6. قلت لكم في لي زاتين تاع سيبسيس ا بي جي ان لا بلوبار تلقى لا طونسيون حاطه تلقاها 10 6 10 5 10 11. شدوها هادي تاني. Abdomen météorisé sans défense ni contracture, rate palpable. Donc عندك une splénomégalie. Le reste de l'examen sans particularité. Le bilan pratiqué en urgence, FNS 3800. Donc apolynucléaire 45%. Donc on peut dire que elle est normale. Donc c'est pas une hyperleucocytose, mais plutôt c'est une leuconeutropénie. Une hémoglobine à 11, plaquette 20 000, télétorax normal. Est-ce que premier septenaire, est-ce que deuxième septenaire? Je dirais deuxième septenaire. Par rapport au signe, par rapport à la diarrhée, encore une fois, surtout diarrhée, ou عندك تاني les signes تاع la tension artérielle 10-6. انا هاد لي دو بوين بور موا سي دوزيام سبتونير. مي ما يهمش دو مومون كنت لقيت
راك لقيت بليك سي اون فيافر تيفويد هكذا دو اسلموني لاتيفي عندك لو بوان وراك شامبيون وراك شامبيون. ابخي بور بلوس دو بريسيزون تقدر تزيد بروميير سبتونير دوزيام سبتونير يا اخي. عندي لي ريزون باسكو عندي دي سين داريك عندي دي زاري بوان فينال انتهى. ارغيومون باينين كتبوهم فيها 9 جور دوبي 9 جور كدا 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 كدا. quel truc اللي ديرهم لي زارغيومون تقول بك ندير سيرولوجي دو فيدال اي فيليكس هيموكولتور كوبرو كوندويت ا تونير باينه هوسبيتاليزاسيون ميز ا كونديسيون كلش. هذا ما كان. وي دوزيام سابتونير هذا ما كان ليكيب. هذا واش فيه. اسكو سي كلير ديزون كو سي بلو كلير كو البارح ولا فيتو كو ملي بدا الكور ولا لي كيسيونمون تاعكم. توت فاصون في ريفيزون نزيد نديرو منهم باسكو على بالي حيطيح لكم كا كلينيك عليه نزيدو نديرو لهم نديروه نخدمو الاز كاع. اسكو سافا لي جون اسكو فهمتو اسكو سا سباس بيان عندكم اسكو عندكم دي كيسيون باسكو خلاص كملنا براتيكمون لو كور تاعنا. فوالا اليوم كان عندنا ضيف سبيسيال قلت لكم ايتي اذا تشفاولو فيلم ايتي تاع بكري هذا تشفاولو ايتي تليفون ميزون لقيت والله لقيته مقبل هكذا جبتو لكم يقرا معاكم اليوم انفيكسيو يقرا معانا انفيكسيو كامل. دونك فوالا سي vous avez des questions عندكم تساؤلات عندكم اي حاجه vous pourrez me contacter في la messagerie privée pas de souci je vais essayer de répondre parce que parfois والله ما يلحقوليش ما يخرجوش نوتيفيكاسيون. عندكم حاجه ولا خليو كومونتير في هاد لا فيديو نجي نشوفهم. عاودوا هاد لي كور بون اون فا ايسيي دو فير لو ماكسيموم دو كور من ما يخلص رمضان صدق من نهار الجمعه. مازال نزيدو نديرو سيبسيس ا بي جي ان مازال نديرو في اش مازال نديرو بالوديزم يا اخي. يبقاو لي كور ايريبسون كوتاني دارهم دكتور زروال وكاين دي فيديو تاع عاشور دونك ما نديرهمش. يبقى واسمو غريفور اكسبوزيسيون او سون دارهم دكتور زروال. Qu'est-ce qui reste à faire donc qu'est-ce qui reste à faire يبقى لنا peut-être هادوك تيتانوس اوريون ريكيسيوس فيفر كو هادو يقعدوا هاد لي كات كور هادوما اذا طاح عليهم ان كروك ما يطيحش عليهم غران شوز هكذا. peut-être في لا ريفيزيون ولا في اون فيديو نديروهم ليسونسيال فيهم تاع واش لازم تشدوا فيهم. جو بونس با نديروهم ولا شغل ميم نتوما نديروهم رابيدمون ليهم ليكم بارابور الفورماسيون تاعكم ولي زانفورماسيون ليكم هكذا. ونديرو ان شاء الله مور رمضان اون بون سيونس دو ريفيزيون اون ولا دو كي تكونوا حفظتوا وجدتوا روحتيكم اون فخا اون سيونس دو ريفيزيون نحلو بوكو دو كروك نحلو دي زيكزامان نحلو دي كا كلينيك نعاودو لي نوسيون دي باس تاع شاك كور هكذا. دونك برينسيبالمون هذه هي. Merci pour votre attention, merci de me faire confiance, merci راكم تجوا chaque fois تقراو ça me fait plaisir. Et le peu d'informations اللي عندي ماذا بيا je le partage معاكم راني نقسمو معاكم pour que tout le monde en profite. Je sais que c'est pas évident القرايه في الدار في هذا الكونفينمون في هذا الحوال في هذا رمضان مي ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا البلاء. نقول لكم صحه فطوركم نتلاقاو ان شاء الله غدوه باذن الله. on fera une vidéo on fera ان شاء الله ومن بعد نديسيدي واش نديرو من بعد نخمم وعشيه نقول لكم مور الفطور نقول لكم واش نديرو غدوه. ايا صحه فطوركم تهلاو في روحتكم تشاو تشاو بسلامه نتلاقاو ان شاء الله.